Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Before our class, let's starting the surah together. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start by checking attendance, please. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa ya? Ada. Banyak yang tidak berangkat ya? Masuk angin. Gue akan meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Tas 6 dulu ya. Benar? Silakan duduk. Nah, selanjutnya perhatikan gambar olahraga ini. Ini orang sedang apa? Berlari. Oke. What sport event did you join or watch? I joined what or watch? Masih week? Kan. Okay, good. And where did it happen? It happened as usual. Last week. Okay, good. And Barangga, what did you do there? Okay, good. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan membuat proyek berupa teks recount tentang pengalaman olahraga or my experience on sport day dan mempresentasikan di depan kelas. Apakah dimengerti? Dimengerti, Bu. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang recount teks. Apakah ada yang sudah tahu recount teks itu apa? Belum. Belum. Nah, konteks yaitu teks that recounts past experiences or event in a coherent sequence so that readers or listener can understand what happened. Maksudnya apa ya? Menceritakan kembali pengalaman yang sudah berlalu. Oke, good baca. Ada yang lain?
tiga. Yang pertama adalah introduction atau pembuka. Nah, pembuka itu biasanya berisi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada events atau urutan kejadian. Yang ketiga ada reorientation atau kesimpulan personal atau lebih ke Nah, selanjutnya ada unsur kebiasaan remind text ada tiga. Yang pertama yaitu menggunakan simbol past karena remind text menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Cirinya yaitu dengan menggunakan verb 2 dan kata waktunya lampau. Rumusnya ada subjek plus verb 2 plus objek. Bisa sebutkan verb 2? Contoh verb 2. Verb 2-nya go? When. Oke, good. Duanya it. Oke, good. Nah, selanjutnya ada action verb digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya write, run, walk, walk, join, and watch. Dan terakhir ada time connect out digunakan untuk menunjukkan urutan kejadian. Contohnya seperti then, after, then, and finally. Menunjukkan salah satu video YouTube dan kalian bisa mengidentifikasi kegiatan, waktu, dan tempatnya ini. Here we go. Lane 3, Flames. Lane 4, DE Elite. Lane 5, the Afterburners. And in lane 6, Austin Striders. Who's outside in 6? It's the Austin Striders. Lane 4, that's DE Elite. DE Elite in 4, in 5, the Afterburners. Lane 6, Austin Striders. DE Elite in 4. Nah, dari video tadi kalian bisa mengidentifikasi kegiatannya tadi apa ya? Oke, good. Untuk waktunya? Januari. Oke, good. Dan tempatnya? Berjanggo. Apa aja? Ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh teks recount text. My sport day last week, my school held a sport day on the school field. All students and teachers joined the event. First, we had an opening ceremony in the morning. Then, I joined a running race with my friends. After that, I watched a football match and a part of a competition. Everyone was very excited and happy. Finally, the event ended in the afternoon. I felt very tired but happy. It was a memorable experience because I could spend time with my friends and enjoy the activities together. Apakah ada yang ditanyakan dari teks ini? Tidak. Ya, oke.
sudah? Kurang sedikit. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Ini Miss. Mana? Apakah sudah? Sudah. Ya, oke. Misalnya minta salah satu perwakilan untuk maju ke depan. Boleh Mbak Isni? My name is Isni Maulina and this is my word to do. Number 1. What event is described in the text? It's about a sports day event at school. Number 2. When and where did the event happen? It happened last week at the school field. Number 3. Mention 2 activities in the event based on the text. A. Running race. B. Football match. Number 4. Why was the experience memorable? It was memorable because the rider could spend time with friends and enjoy the activities together. Number 5. Write one simple recount text about your experience. Last year, my school held a sports day. It was held on the school field. First, I joined a running competition. Then, I played badminton with my friends. After that, I watched a football match. I felt very happy and excited. It was a fun experience. Terima kasih Mbak Isni. Nah, selanjutnya gue akan meminta kalian untuk mengerjakan proyek itu tentang pengalaman di olahraga kalian ada di olahraga. Gue akan memberikan contoh teks dan kalian menganalisis orientation, event dan pre-orientasinya. Kemudian kalian bisa membuat proyeknya dengan membuat my experience on sport day. Gue memberi waktu 10 menit.
Yes, Miss. Oke, Miss. Siap, Miss. Yes, Miss. Nih. 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 Any question, guys? Either no, Miss. Not yet. Not yet, Miss. No, okay. Yeah. Gue akan menunjuk salah satu orang perwakilan untuk maju ke depan. Boleh Mas Umi? Dan membacakan hasil. Hasil begitu. So the first is orientations. The orientations is, the title is my first 4K experience. And then the orientations in here is last year my school held a sports day event on the school field. I felt very excited because it was my first time during such an event. Our students get there early in the morning, and we wore our sports uniforms. And the event is during the event, I tried a running race and a relay competitions. At first, I was very nervous, but my friends kept cheering for me. When the race started, I tried my best to run as fast as I could. Oke, terima kasih Mas Umi. Tepuk tangan, Des. Nah, karena baru beberapa anak yang presentasi, selanjutnya tugasnya bisa dilanjutkan di rumah dan nanti bisa dikumpulkan di Word atau PDF. Deadline-nya nanti malam ya. Nah, sebelum ke conclusion, Ibu akan tanya apa yang baru yang kalian pelajari hari ini? Mbak Farah? Tentang olahraga. Terus teksnya? Physical test. Oke, good. Nah, pembelajaran kali ini kalian sudah mampu menceritakan kembali dengan baik apa pengalaman yang terjadi di masa lampau. Nah, aku akan tanya struktur konteks apa saja ya? Orientation, event, reorientation. Oke. Nah, conclusion hari ini yaitu di konteks adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau kejadian di masa lalu secara berurutan. Nah, strukturnya ada orientation atau siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua ada events atau urutan kejadian, dan yang ketiga dari orientation atau penutup. Nah, jadi kebiasaannya menggunakan simbol past tense. Simbol past tense tadi rumusnya apa ya? Subjek, verbal, objek. Menggunakan kata kerja aksi. Ada yang tahu kata kerja aksi tadi apa? Action verb. Contohnya, contohnya, Contohnya seperti Berlari. berlari. ya, run, ride. Dan yang terakhir menggunakan kata penghubung
waktu. Itu first, then, and finally. Oke. Mungkin cukup sekian materi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.